Bi le 3 décembre 2019 nga foli be mɔgɔ kɔnsiyan bɛɛ lajɛlen ye. Foli tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ don bi kuma kɔnɔ ni fɛn jumɛn ye. Mɔgɔ min ka kɛwale kɛra sababuya ye k'a yɛrɛ kaburu sen. N'o tigilamɔgɔ ma o kɛwale kelen kɛli dabila o de bɛ kɛ sababuya ye k'a su don. Arasibaci sisan n'an man ka kɛwalew a barilen don mɔgɔ caman na. Mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ko olu tɛ ko dɔ kalama arasibaci ko la a barila olu de la. Donna nataw la tile bɛna bɔ yan nɔ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kalama. Ɲɛ bɛ minnu fɛ olu b'a dɔn o don k'a fɔ ko tile bɔra. Wa hali ɲɛ tɛ minnu fɛ olu fɛnɛ b'a dɔn ko tile bɔra sabula a funteni barika bɛ bonya kojugu. Nin waati laban in na mɔgɔ o mɔgɔ mana bɔ k'a ka hakilina di Mali problème ko la. N'o tigila mɔgɔ ka jalakili sera Faransi ma. Ni Arasibaci y'a ye k'a fɔ ko o tigi ka kumakan bɛ se ka basi lase Faransi ka ko la. Arasibaci de bɛ bɔ ka o tigilamɔgɔ ɲininka ko kana ni prévu ye. A bɛ o tigilamɔgɔ ka kumakanw kɔkari. A bɛ o tigilamɔgɔ ka kumakanw lagosi. A bɛ o tigilamɔgɔ yɛrɛ lagosi walasa k'o salaya a ka kow la. Ani fɛnɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ko olu bɛ se ka da o tigilamɔgɔ ka kumakanw na olu kana da o kumakan ninnu na. An y'a ye yan nɔ k'a fɔ waati min ale Arasibaci bɔra ka kuma Faransi kelen ma ni problème kelen ninnu na. Ale y'a yira k'a fɔ ko Faransi de bɛ ka MNLA n'o ye terroriste ninnu ye ka u armé. Ko Faransi de bɛ ka maramafɛnw san ka d'u ma. Faransi de bɛ ka u dɛmɛ u ka malidenw faga. O don mɔgɔ ma ale ɲininka ko a ka na ni prévu ye wa a yɛrɛ ma bɔ a yɛrɛ ma ka prévu di mɔgɔ ma. N'a fɔra bi ko mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔla minnu fɛnɛ ye o kuma kelenw fɔ. Ale de bɛ bɔ k'a fɔ ko o tigilamɔgɔw ka na ni prévu ye. An bɛ ɲininkali kɛ Arasibaci yɛrɛ ye jɔn ye ko fo mɔgɔw de kana prévu di ale ma. Faransi président n'o ye Emmanuel Macron ye o ma malidenw ɲininka prévu la. Faransi ambassadeur min bɛ Mali kɔnɔ o ma malidenw ɲininka prévu la. Wa Faransɛ wɛrɛ min bɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ o ma malidenw ɲininka prévu la. Ale min ye maliden ye ale de b'a fɔ ko maliden wɛrɛw kana prévu di ale ma ale ye jɔn ye. An bɛ min fɔ n'a y'a sɔrɔ ko hɔrɔnya tɔni fitinin tora Arasibaci golo kɔrɔ. A kan ka fɔlɔ ka fɛn fɔlɔ min kɛ. O de ye ka bɔ ka fɔ malidenw ɲɛna fɔlɔ. Waati min ne bɛ kuma Faransi ma k'a fɔ ko Faransi de nɔ ye an ka problème ye. Waati min ne b'a fɔ ko Faransi ni a nɔfɛmɔgɔw k'u ka ta ka bɔ an ka jamana kan. Waati min ne b'a fɔ ko Faransi nakun ye de an ka dugu jukɔrɔ fɛn nafama minnu bɛ kɔrɔnyanfan in fɛ o nafa bɔli kama. Waati min ne b'a fɔ malidenw ye ko Faransi ka dumuni dilannen minnu bɛ an fɛ yen nɔ ko mɔgɔ kana olu san. Waati min ne b'a fɔ malidenw ɲɛna ko Faransi ka station minnu bɛ an fɛ yen ka essence feere yɔrɔ minnu bɛ an fɛ yen nɔ ko mɔgɔ kana essence san yɔrɔw la. Waati min ne b'a fɔ malidenw ɲɛna ko Faransi ka orange min bɛ yen nɔ o telefɔni fɛn min bɛ yen nɔ réseau min bɛ yen nɔ ko mɔgɔ kana weleli kɛ a la mɔgɔ kana crédit san. Ko ne tɛ an bɛ wari minnu bɔ ka o nafa la don Faransi kun. Ko Faransi bɛ tila ka taa o wari kelenw de ta ka marifaw san k'a di MNLA mɔgɔw ma u ka tila ka an maliden kelenw kɛlɛ. Waati min ne Arasibaci ko ne tun bɛ olu fɔ ne tun bɛ ka nkalon de da Faransi la. Ne tun bɛ kalabanciya de la. Ne tun bɛ ko bayɛlɛma de la. Ni hɔrɔnya dɔɔni bɛ Arasibaci golo kɔrɔ a kan ka bɔ k'o de fɔ. Wa n'a y'a sɔrɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko o prévu tun bɛ a bolo. A tun bɛ ka o kuma minnu fɔ o waati ko o bɛɛ tiɲɛ ye ko o bɛɛ prévu b'a bolo. O wasara prévu ye a bɛ ka prévu min ɲininkali kɛ mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ ka kuma Faransi ma bi. N'a sɔrɔ prévu kelen ninnu dafalen b'a bolo o wasara ninnu tigilamɔgɔw fɛnɛ ka prévu jɔyɔrɔ la. L'analyse même de l'Orange Téléphone française, c'est que la filiale malienne est la plus rentable de toutes les filiales de Orange française. Et à entendre l'Orange Mali, ils disposent de 1 million de clients rien que pour leurs produits GSM, les cellulaires. Et avec une consommation moyenne de 100 francs minimal par jour, ce qui équivaut à 110 millions et que Orange se tape par jour au Mali. Soit 3 milliards 300 par mois, 39 milliards 600 millions par an. Et donc avec à charge tout simplement de payer les taxes, impôts et charges de fonctionnement qui s'élèvent environ à 4 milliards. Donc ce qui laisse à Orange de rapatrier annuellement presque 35 milliards de francs CFA et vers sa filiale, vers sa maison mère en France et qui à travers son obligation d'impôt aussi contribue au budget français. Et c'est ce fonds français, ce budget français
qui permet à l'État français de financer ses politiques publiques, dont celles militaires, et qui finance l'opération servant à la cour d'1 million d'euros par jour, qui empêche l'armée malienne d'accéder à Kidal et d'exercer sa mission régalienne. Et aussi, ce fonds permet à l'État de France de permettre d'offrir des espaces médiatiques à MNLA, de leur payer des armes, des fusils, des kalachnikovs, des balles. Donc il s'agissait de leur expliquer que chaque carte ou chaque crédit consommé Orange au Mali contribue à doter l'État français de payer des balles à MNLA pour tuer des Maliens. Donc indirectement, nous contribuons à payer les balles pour nous tuer nous-mêmes. Chaque carte ou chaque crédit consommé Orange au Mali contribue à doter l'État français de payer des balles à MNLA pour tuer des Maliens. Donc indirectement, nous contribuons à payer les balles pour nous tuer nous-mêmes. Américains. Donc voilà l'appel à boycotter les produits français et les produits suisses à travers la station d'essence Forix au Mali et d'autres produits dans la sous-région contribuent d'une part à affaiblir les soutiens de MNLA et par conséquent enterrer les MNLA et d'autre part à doter des atouts de nos autorités et pour que lors des négociations, afin de pouvoir un peu faire prévaloir la volonté du peuple malien et le respect de la souveraineté de l'État du Mali. Et donc voilà le message, il va doucement, lentement, mais sûrement et va crescendo atteindre les Maliens de partout dans le monde entier. Et la prochaine visite porte sur les 2 millions de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire afin de leur expliquer la nécessité de boycotter les produits français et que là-bas aussi, avec le concert avec les pro-Laurent Gbagbo qui demeurent encore un peu victimes, qui demeurent encore un peu énervés contre la politique française à l'époque, vont s'en saisir et perturber les intérêts français encore. Au kɔfɛ an bɛ min fɔ mɔgɔ dɔw ɲɛna a ka faamu mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u bɛ ka kow bayɛlɛma ka taa n'a ye sira dɔw fɛ k'a kɛ Arasibati sankɔrɔta ko sugu dɔw ye ko mɔgɔw bɛ k'a fɔ Arasibati bɔ i ka kuma faransiko la bɔ i ka kuma faransiko la k'a essayer ka valeur sugu dɔ di Arasibati ka kuma ma i komi n'a fɔ ni o kumana faransiko la ko faransiko bɛ ɲɛnabɔ de Arasibati ye san 2 ni kɔ kɛ wo ci la ko IBK ka taa est-ce que a sera ka taa ni IBK ye wa mɔgɔ min ma se ka taa ni IBK ye o de bɛna se ka taa ni faransi ye n'a sɔrɔ ko a ka kumakan ko o tun bɛ se ka taa ni faransi ye k'o tun bɛ ko dilan a bɔli min kɛra ka mɔgɔw wele k'u bila k'u ka faransi produit boycotter faransi de bɛ ka nin ko in bɛɛ kɛ nord la a donna ta bɔra ta o wagati ni sisan cɛ san tun ma sɔrɔ a taara ni faransi ye donc an ka kuma tɛ k'a fɔ ko Arasibati bɔ i ka kuma faransiko la i komi n'a fɔ ko a ka kuma bɛ se ka ko dilan faransiko la de anw bɛ k'a fɔ de a ka mɔgɔw to yen nɔ u k'u ka faransi ko kɛ u k'u ka kɛlɛ kɛ a ka d'u ye cogoya min na ani u hakilina ye a yiru la cogoya min na o dɔrɔn de ɲininen don a fɛ aw de mana wuli yan nɔ a b'aw jɔ ko Arasibati bɛ a ka Maliko kɛlɛ la ko mɔgɔw bɛ Arasibati ko kɛlɛ la Arasibati bɛ ka kuma mɔgɔ minnu ma olu de ye Maliya an ka fɔ ko député Musa Jara a ka kɛ ko o ye jamana marabaga dɔw ye sa nka hali o yɛrɛ o kumana o ye gouvernement interpellé o kɔnɔna la a tilala ka se faransiko kuma ma mais an y'a ye Arasibati bɔra ka o lagosi ka kuma sugu bɛɛ fɔ o ma o Arasibati kelen tuguni a ma maloya ka tila ka n'a ka émission dɔ kɔnɔna la ko députéw bɛ ka siran ka kuma k'u bɛ k'a fɔ ko u kɔmɔgɔw de ka kuma logique bɛ fan jumɛn fɛ e ye dɔ lagosi ko o kuma na i bɛ tila ka na fɔ k'i bɛ o député kelenw na gosi ko u ma kuma mais an tɛna n'a fɔ ko an bɛ o doni débat in kɔnɔ yan an bɛna na o ta kɛrɛnkɛrɛn ma o y'a dama débat ye ka tila ka o fɛnɛ walawala mɔgɔw ɲɛkɔrɔ donc ni Musa Jara ni a fɔra ko o ye an marabagaw dɔ ye sa mais dɔnkilidala Salifu Keita o tile kelen ma deli ka poste occupé gouvernement kɔnɔ ko a ye a kɛ ka ɲɛ ou bien a y'a kɛ ka tiɲɛ a bɔra ka min fɔ o fɛnɛ ka ko la an y'o ye yan o ka tila ka bɔ yen nɔ hali karamɔgɔ Imam Mahi Watara ka kutuba kɔnɔna la o da selen ye faransika nin ko in ni prévu ko in ma o ma bɛn Arasibati ma kutuba yɛrɛ dun sigikun dɔ ye actualité de ye fɛn min yɛrɛ wajibiyalen don kutuba kɔnɔ o de ye kuranɛ haya kelen ka sɔrɔ a kɔnɔna la n'o de ye Ala ko tantɔ walima hadisa haya kelen ka sɔrɔ a kɔnɔna la n'o de ye kira ko tantɔ ni o sɔrɔla kɔnɔ ka ban kutuba tɔ bɛɛ bɛ se ka kɛ actualité ye i bɛ ka kuma yɔrɔ minnu na jamana min kan
o sigida ina eno degu munun be o mogo ka degu mun be o jamana kono denw kan I be se ka kutuba to beke oye ala ye min fo kira ye min fo diinɛ ye min fo o ko gilantogo la ka sɔrɔ ka olu ɲɛfɔ a ko kan donc ni Mayi Watara ka kutuba tara bɔ o kan a kumana a ye min fɔ tiɲɛ de tɛ wa nga ka dugu ci ka dugu wɛrɛ ci ka maa fa ka bɛ maa bɛ fa tan da mugan kana se bi ma fo faali yɛrɛ bɛ kɛ ka jo mɔgɔw la nga o n'a ta bɛɛ population kamana mana gan u bɛ fɛn dɔ fɔ kɛ n'u ko ko nin don ni maa min ko k'o tɛ min don e ko fɔta kɛ a kɛra jamana kuntigi wa a kɛra journaliste ye wa a mana k'a fɛn o fɛn ni maa min ni k'i bɛ kulu dɔ dépense ta k'olu tɛ bon e kan ka dɔ kɔni sɔrɔ ka fɔ n'o tɛ i ta bɛ kɛ maa dɛmɛ fu ye dɛ ninnu tɛ ten dɔrɔn ko perevu an b'an si de kɛ perevu ko la jamana in kan yan perevu t'anw bolo ko karun don perevu b'e bolo k'u tɛ yan an bɛ kɛ ka kuma ko an adamaden dama don a tila ko aw ye mɛlɛkɛw yan bɛɛ ko perevu tɛ ne bolo k'a fɔ ko u don perevu jumɛn b'e bolo ko u tɛ e dun ko k'u tɛ ayi nani ka perevu ye kɛ ou bien perevu bɛ ɲini ne de fɛ perevu ti ɲini e fɛ ou bien ɲɛnamaya de ye perevu bɛ ɲini fa dɔ fɛ a ti ɲini fa dɔ fɛ n'i t'a ɲɛdɔn i da de I b'i ta fɔ maa wɛrɛ b'a ta fɔ a banna nka an dɔ kana wuli ka dɔ kɛlɛ fu la ni nin ko ko bɛɛ b'i hakilila de fɔ jamana ko in na bi jɔnni b'a ɲɛdɔn hali I bɛ ka t'a ɲɛdɔn walahi a t'a ɲɛdɔn a yɛrɛ kunna sirilen filɛ so kɔnɔ a t'a ɲɛdɔn a t'a ɲɛdɔn o kuma ni an si t'a ɲɛdɔn ni min ye min fɔ a k'a to k'a ta fɔ a y'a faamu cogo min a b'o fɔ kɛ ne y'a faamu ngo ni maa ka fɛn tununa kuma dɔw la wallahi hali a tɛ se ka ye yɔrɔ min na fiyewu I hakili bɛ sigi o la kuma dɔw la n'a gwana fɛn min n'a tununa I yɛrɛ sigilen I bɛ kɛ I ka arajo ɲini I bɛ I yogo k'i kɔ arajo kɔni tɛ sɔrɔ maa sigilen jukɔrɔ k'i to kalan n'an kamana gwana an b'a kɛ cogo di kelen a filanan a fɔ ko maa minnu nana an dɛmɛ k'an k'u to yen k'an ka n'u tɔgɔ fɔ ko yanni an k'a fɔ dɛmɛbaaw k'an k'a fɔ ko Mali ni Mali tun bɛ yen bilen an bɛ maa wele n'anw bɛ se k'a ɲɛnabɔ an b'olu wele an y'olu wele ka na de ko an dɛsɛra o de ma fɔ wa ne ye maa wele k'i dɛsɛra bon n'o nana n'a ma ɲɛ a bɛ fɔ k'o fana dɛsɛra kɛ walima o bɛ ɲininka kɛ o tuma an ye lakalakatɔ de na min ji min an fɛ e welela de ko anw dɛsɛra n'anw bɛ se yan fɛ a bɛ wele bilen wa anw dɛsɛra anw ɲininkali tɛ kɛ bilen o anw kɔni bɛ yan fɔlɔ de yanni Ala ka se wɛrɛ k'an ye anw ta ye o de ye sisan anw bɛ yan an dɛsɛra pewu jamana bɛna dafe o tuma ni min welela o de bɛna I sigi ko tuma k'ale nakun ye kɛlɛlafara ye k'ale nakun ye k'u ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'olu mana kɛlɛ kama n'i mana kɛlɛ kama I dun ni kɛlɛminɛnw nana mun na maa min mana kɛlɛ kama o ni nin bɛɛ minɛ n bɛ don jamana kɔnɔ mun na n'a bɛ kɛ min ye a bɛ k'o ye ne ka foyi t'a la taa n'a ye fo Faransi taa jouer fo Faransi e mana kɛlɛ kama e ka kɛlɛminɛn ka ca jamana yɛrɛ ta ye nin bɛɛ bɛ se ka kɛ maa lafaralanw dama ye n'a tila ni maa lafara dama kɔndɔw na kɛ contre-balu ni a tɔgɔ ye di barajiw ni cɛncɛnw ni fɛnw nka marifa ɲumanw b'aw bolo avion b'a bolo chariw b'a bolo véhicule blindés b'a bolo o bɛɛ n'an bɛ kɛlɛ lafara kama nka kɛlɛ fankelen dɔ maa bɛ sa don o don I nana ne de minɛ u ka n bugɔ wa sari I nana n fara de maa dɔ nana ko a bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ ne ni maa dɔ bɛ barika la dɔ nana ko a bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ a don b'an ni ɲɔgɔn cɛ ne tɛ ka nin sɔrɔ ka nin bugɔ bilen nka nin kɔni ka bolokuru bɛ kɛ ka ne sɔrɔ o bɛ senna a ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ o de hɛrɛ ka bon ni yɛrɛ sera ka dɔɔnin min k'a la o ma muso ya n ka Mali ta de kɛra a bolo an kɛ kun b'anw kan nka kuma dɔw an yɛrɛ kun b'an firifiri nka kuma min na ni kɛlɛlafaralaw nana
on se ka fenge ble awa ke bonga e jamana were mugo baraka femi fo kan sigo fo jamana were fama te nunu yingali ke yawa ko nunu biya halsa be baka faronga ko ga mo jamana were fama ubo fo jamana were fama bala ko fo ngani ayre dam gara la ya dron e tiendo e nana ndeme e ngani ka deme mamma go nye mbo fana fo de deme ni ko rote dron aka fo dron ko ni jama kulu ba on fe dron kama anyere nyene jenu yeli amma ko foitu nyana yella unna kunde jamana ka stabiliser jamana ka baski joli bombe jamana kono o kajo adaboro de kama ba na mo nye sike unna kuma ye ubiya ubeke ga sarati fu jamana to wala halu sarati bonna akon be boyoro do law fu tew wani bede juru ya mode andi una mode ngana sangeme juru ge do ndo fle ballani ame senchama ina bi diaba ina ka bi di fudila efemi ni di jamana ma bank mo jali ni ndama ati di fula de ado e ba juru sara idie ba sara imode ba sara ma ina hakili jigi mina oyode ni ko ni de min do fosak na hakila bien kala ko kuma ma chamande la ka ko yade bo bamana nga duna bien kala ina sebe bien kala ka abamana nga ijme akore ko kunyena bola yere de sembe ko chenna dakurunye kelende do de nga kuma fleka munumunu bi ni dakurunye inde ba befo abe koro inde ko bien kala ina sebe bien kala ka obi anga jamana ko betlali sega andana ka libéré ka toto yoro kele ko te prévu o yoro kele mo kele re to du feibli ma te sa yere est ce burdame sa ko kuma be senablia o burdame were mun kira so be kanani mar patki were wi ulu to re te senabli ulu kon be sa en lège ou gardele de 100% mais mania be sa dumodo asurasi bisa magwaza bisa ma bisa wati bega foko adama de rete nibli ba obela itika kuma ni koko nume munaya dora fono yana nga fo nunu anga foko mali ni mali kuma dese nunu mi wela amba fo nunu de parce que am desele de yuwele nu nane sika fenye ayi kuma ukato anga yugu kun parce que na sere euro dollar tige ko ma doko te na sere euro dollar surati ko te koy volontaire ko de do ba be droit do ika wuli ki free wala sai nika kishi ika demba ka kishi wo jihadu inna ufla islamiyala abe kala wuli ka ta jihadu ke obe we fardu kifaya ni kala bo we tapla ni jihad islamiyya mo munu deji udu de bita ngani kala nana be aka duguka afasola we jihadu kala fardu aini ke wo chebsika jamana kokoromado obe wuli ka kala ke bera ba onda inoche ma do be ulu te to bukan foyede di bamananga di bebe di fa mamun nambe ya ukan nali ama penye folo de nubu donze yelema uka yelema yonte ama penye ama fuinye fui obu kuma mun ka yele ko kuma do de nu na kun tekele no de sebene do papier la unana kele la fara mi vanana o fana manye akembe la farali fangeli mai ata ko era dabora munu ngama olubia mumulu torobli dun ebe emene la ko tukuma ere meblia kidal ko kuma mu ni dona kidal hal kalati i washi ta moti na la minula moti ka talu ka furula moti ka talu ka barola dugu dawla kala mbo tabla la dugu dawla o mena namun be fa moti gaw tomboktu an do dedu malion dedu anga sura simuno me fa malion dedu do dedu o bonde ka chilay fa nulu be ka borondoni tuko inata al don sigi mbe ko ka kan o tika kewo ab fode ko amay ni wiyele mami ndo ka balala ka do ala bede ka je ka fo ko amanye wa amanye o prevu kon melebu o prevu de dugu joje shui ora ku nana mingama amanye
ala ka boda kan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Nay Mai Watara ka kuma ka unta ka kuma ba damadoni tomotomo akonna la. Mo munu mega sa jiye dongodo. Mo bega sa mo joli kan joli bega ta attaquer. Yoro be ko ni nyebo la société okonna. Mo tse ka fo ko nani prévuye okola. Na ya soro Faransi kinkele no ka joyorofa mo munu be anga jamana kan bi. Dunauna ko kana ni kele koina. Ku kinkele ku joyorofa o mo nunu kunte sa sangani wati. O kan kunte attaquer sangani wati. Donc mo tse ka fo ki ba fo mo yola ko nani prévuye. Bon mekla ka maika kuma kan do tatuguni ka o nyashi rasbachima. Ne ta do ni Mai Watara ya fo rasbachi de ma directement ne mais ne be kuma kan ta ka nyashi rasbachima. Ale min ba fo ko mo kana ni prévuye mi ba yira ko Faransi do. Ale fene kana ni prévuye mi ba yira ko Faransi teke. O prévu ba le bolo. No prévu ba bola ka bono ko yira mo la. O ka klaka boya mi klaka min fene fo wati mi ale be boka fo ko Faransi de nodo. Ka kuma nunu beta ka fo ko Faransi. O don mo ya le nyini nga prévu lawa. Ale sera ka boni prévu ka yira mo lawa. Ni e ya fo ka soro prévu te ebolo. Ni mo ya fo na tarake ko prévu te o tigi bolo eta kunya la jumai. Ebo tigi ni malide ya chewa. Ou bien o tigi de kanga na ni prévu e manga na ni prévu ya. Nine kama abora ka Mai Watara jabi ay jabi mindi Mai Watara ma anga je ko lame anga klaka na ofne décortiquer. Écoute, alors toi d'écoute, Pasteur Alphonse, le nom de Dieu, c'est la vérité. On ne peut pas aller au foyer. Alors toi de tien, alors quoi tien, alors quoi au Canada jalaki da malade da lutemuna. Ko au Canada muso jalaki général non mon ami serenaniye. Bio almamdo de bolé me ko dalu côté ble pour ne kera flaya wona mu de fona bala ko ni prévuté e ku noté ala e ko prévu be ku no bala wa on mu de dalu foye pour ne kono boya te shige boya te chie boya te jore ko ne ma jigi dushi kono horonya ma bange kabla shila die dialogie me chercher e fo no mu ga bo on peut vous côté, on t'a l'autre côté, on nous va soigner, qu'on a massé, alors quand tu vas tenir qu'on a. On a un cran de clan pour toi et quand il t'a l'autre boire. On y a couronné. Ambi couchi quand tu me fais là-bas. Alors d'un dit, très clair et net. On continue. Nebe delika fo awnyana ngoko bayelema ani mo tromper fere mimba kono danta hakela. Oma ya bega isi kabi Mai Watara ka kuma kan do ta ka olu bayelema. Ko prévu ko te no ko ka prévu ko bo ala. Mai Watara ka la yini ye jume. O de ye fagali munu mega ke benyebe o konna bebe o kalama prévu ko kuma konte olu lawo. Ani mogo munu be no ka fo ko mogo kana ni prévu ye ka yira ka fo ko Faransi de nodo. Olu tigla mogo fene ka bonu ka prévu ye folo ka yira ko Faransi note. Donc ni o kuma fora enyana ko mi prévu te e bolo ka yira ko Faransi note. O kuma kan o de yi choqué. I yɛrɛ ka kuma kan ni do choqué pour éduquer. Ni choquera i redresser o de ka fisa ima. Ni tari yɛrɛ bila ko kɛbali dɔw kɛli la i binnen dɛ o b'i tɔ kolonkoloni. E de bɔra yan nɔ ka Mai Watara majamu yan nɔ o kɛra an bɛɛ ɲɛna yan. I komi n y'a fɔ aw ɲɛna Mai Watara ka kutubaw normalement kutuba yɛrɛ bɛ kuma actualité de kan. Donc Mai Watara ka o wakati kutubaw a kun bɛ kuma IBK ka fanga marako juguw kan ani IBK n'a ka gouvernement ka ko kɛtaw kan. O wakati rasbachi ne bɔra ka Mai Watara tanu yan nɔ bɛɛ ɲɛna ala ka o mɛn ankɔrɔ kuma caman caman. Maya Mai muya almami ye sɛbɛnni kɔrɔ anum bɛ filan a Mai ka kutuba ala ka Mai mɛn ankɔrɔ Mustafa Bagadaji ala k'u mɛn ankɔrɔ dɔnni tɛ si ye dɛ anw ti bonya k'i si jɛli an ti bonya ko bulokiba b'i la an ti bonya ka fɔ ko diɲɛ b'i kɔ i kumakan kunu ani bi i ka kɛwale kunu ani bi i ka bi kumakan ani bi kɛwale. E rasbachi ka kunu kɛwalew ani ka bi kɛwalew
e Rasbachi ka kunu kumakanw ani ka bi kumakanw i yɛrɛ k'u ta k'u da ɲɔgɔn kɔrɔ ka filɛ n'a y'a sɔrɔ ko hɔrɔnya tɔni fitinin tora i bolo i bɛ maloya i yɛrɛ ma ka sɔrɔ mɔgɔ ma fɛn fɔ i ɲɛna wagati min Rasbachi bɛ Mayin Watara majamu ni cogoya in na tan o y'a sɔrɔ Mayin Watara ka o wagati kutubaw bɛ bolila actualité minnu kan o actualité ninnu lagosili o de tun bɛ Rasbachi arranger sisan nɔ a ka kutubaw bɛ ka boli actualité minnu kan o tɛ Rasbachi arranger o de kama a bɛ ban o ko tiɲɛ na o de kelen do ka a choqué tantɔ k'a bila a ka bɔ ka Mayin Watara dɔgɔya o dɔgɔyama in kɔnɔna la a yɛrɛ ka kumakan dɔ don ko ni Ala ko k'a b'i lebu a b'i yɛrɛ bila i ka bɔ ni ko ye min b'i lebu a y'a to kuma la ka bɔ ni o kumakan ninnu dɔ de ye ko dalu ko kuma tɛ yen an b'u ka wajulu lamɛn ko Ala ko ka ni maa ɲɔgɔn bisiki ko Ala ko est véridique celui qui apporte la preuve ko tiɲɛtigi ye maa ye maa min bɛna ne a ka kuma dalu ye a bɛ kuranɛ kɔnɔ ko aw kana jalaki da muso kan k'a ye jɛnɛ kɛ n'aw ni maa naani mana ka seereya ni maa kelen dɔ a tɛ minɛ maa fila tɛ minɛ saba tɛ minɛ fo naani ko ayi ko an kana dalu ko kuma fɔ o ye kuranɛ sugu jɔ ye o ye kuranɛ jɔ ye n'a bɛ arranger i b'a yɛlɛma n'a tɛ arranger i b'a tile anw bɛ yan ka Ala ta de fɔ Ala tɛ sunɔgɔ dɛ ni Ala b'i lebu a b'i yɛrɛ bila i yɛrɛ bɛ bɔ ni dalu ye k'i yɛrɛ lebu Rasbachi kana maloya n'a ka kɛwalew ye nka ka kɛwalew kan ka nɔfɛ mɔgɔw la maloya ni Rasbachi ko mɔgɔ kana mɔgɔ jalaki ko a ye jɛnɛya kɛ ko fo i ka na ni seere 4 ye ko seere 1 o tɛ wasa kɛ 2 o tɛ wasa kɛ 3 o tɛ wasa kɛ ko fo 4 ko ne tɛ ko minɛli kana kɛ ni a ye don min Rasbachi bɛ bɔ k'i sigi k'a fɔ Isaac de minɛra musoko la n'a ka secrétaire assemblée la a ka bureau kɔnɔ en plein flagrant délit d'adultère n'i ye Mali constitution ta ka Mali institution bɛɛ ta ale ka bulonba min ɲɛmɔgɔ ye ale ye faso kɔnɔ ale de bɛ na ɲɛmɔgɔ bulon c'est-à-dire que ale de ye mɔgɔba 2nan ye Mali constitution ko Ala k'an n'a cɛ janya Ala k'an kisi ko mɔgɔ tɛ kisi saya ma ni jamana ɲɛmɔgɔ tanyana a ka mandat kɔnɔ ni jamana ɲɛmɔgɔ nana bana ka dɛsɛ a ka baara la walima ni jamana ɲɛmɔgɔ y'a ka baara bila kun o kun mana bɛn ale yɛrɛ ma ko fanga ɲɛmɔgɔya bɛ di assemblée président de ma tile 90 kɔnɔ a k'i jilaja ka kalafili kɛ ka ɲɛmɔgɔ kura ta donc a b'i komi ale de ye président ka danga sugu dɔ ye en cas d'indisponibilité d'incapacité en cas de mort donc o de y'a to jɔnkuna nana transition kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se ka kɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔ ye sababu mun ni bɔra k'o fɔ aw ye sisan o de minɛra a n'a ka secrétaire musoko la Mali bulonba o kɔnɔna na a ka baarakɛyɔrɔ kɔnɔ e bɔra ka nin fɔ don min na esike e sera ka bɔ ni mɔgɔ kelen ye k'a yira an na ko ye seere ye kuma tɛ mɔgɔ 2 ma kuma tɛ mɔgɔ 3 ma kuma tɛ mɔgɔ 4 ma i komi yɛrɛ bɛ ka fɔ cogoya min na ko Ala ko fɔ mɔgɔ 4 ko ne tɛ ko an kana mɔgɔ jalaki ni a ye mais n ko e bɔra k'i sigi de ko journal y'a fɔ tan ka diɲɛ lajaba sugu bɛ da cɛkɔrɔba n'a ka secrétaire kan n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko hɔrɔnya tun bɛ e ka kokɛtaw la ko tilennenya ni ladiliya tun ye e ka kokɛtaw ye e kun kan ka bɔ k'a fɔ journal sɛbɛnbaga de ye ko a ka bɔ n'a ka seere 4 ye i komi i bɛ ka fɔ cogoya min na ko Ala ko fɔ mɔgɔ 4 ne tɛ an kana da la i kun bɛ a wajibiya journal sɛbɛnbaga de kan o ka bɔ n'a ka seere 4 ye nka e m'o kɛ o e yɛrɛ bɛ kuma minnu fɔ e delila ka na ni a preuve jumɛn ye i bɛ mɔgɔw lagosi ka kumaw ta k'a fɔ mɔgɔw ma i ma deli ka preuve yira mɔgɔ la nka n'a munumunu na ka se e ma don min na i bɛ sɔrɔ ka essayer ka kow ɲagami tuguni ka kow ka mɔgɔw manipuler tuguni ayiwa ni preuve ɲininkali de ka di ye Mohamed Ali Bathily o fana tɛ mɔgɔ lankolon ye Mali kɔnɔ dɛ a kɛra Mali ministre de la a kɛra Mali justice bɛɛ ministre ye Mali kiribon bɛɛ ɲɛmɔgɔ a kɛra o ye o fana bɔra k'a fɔ ko Faransi nɔ don dɛ i tɛ o ɲininka o fana kana n'a ka preuve ye komi i ko ko député tɛ mɔgɔ lankolon ye donc ni o kumana
Mali bede be o kofe a Mali ministre fene te mo langole ne itale nyini ngale fene kana naka prévu yi mat wako 2012 ko ibe ka do ko ni ko kuntene ni mo shiche mais atete Mali bin ka te yoromna ni mboro funa kalama o te politique sirae mbo funa fié ntarani général do de dumuni ke Paris directeur du renseignement militaire français akoma batili kloka gele mo national di mayiba Mamena okera août 2011 janvier 2012 rébellion flabe wuli Mali la ambe take Mali la aw ma ñoko ñe folo ngom ne kera aduna ñela ka fonya rodo be we gundo we tafa ni sera ka fo Mohamed Ali Bachili nyana o ka nani o prévu nunu ye komo yere bora ka fo ko ani Francis général do le akmake o de ni nyefo ay tanto hakilla ni o dalu nana amese ka plainte do ka ma CPI yere la kadaka ko indamine ni sisanche mo chama sara ibala JB jijawla ibo kay ka kele o ka usay ka tabaka mo wero ma ko ulu kana ni prévu jon abe Mohamed Ali Bachili bolo amba do mo mindo amagalon tege donc ale wala kana naka prévu kuma kunye o de ko nyefo haka tobe ola solli ala Muhammadu